नमस्कार बंधुगण आशा करछे आपण माने निश्चय समस्ते भल थिबे। आज आम ईवीएस पेडागोजी को आलोचना करिया जाऊे। प्रथम क्वेश्चन केउटी चाप गोष्ठीर कार्य नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे सांसद मानक प्रभावित करने। ऑप्शन नंबर बी रे गोष्ठी स्वार्थ रक्षा करने। ऑप्शन नंबर सी रे जनमत प्रभावित करने ना ऑप्शन नंबर डी रे निर्वाचन लड़िबा। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी निर्वाचन लड़िबा। परवर्ती क्वेश्चन होची ओडिशार निर्वाचन कमिशनर को किए बहिष्कार करें। ऑप्शन नंबर ए रे राज्यपाल, ऑप्शन बी रे मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी रे मुख्य निर्वाचन कमिशनर ना ऑप्शन डी रे राष्ट्रपति। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी राष्ट्रपति। परवर्ती क्वेश्चन होची केउ बिल पार्लियामेंट रे आगत करने पूर्व राष्ट्रपति मंजूरी आवश्यकता हुए। ऑप्शन नंबर ए रे कौनसी राज्यर नाम परिवर्तन बिल, ऑप्शन बी रे कौनसी राज्यर सीमा परिवर्तन बिल, ऑप्शन सी रे संयुक्त तालिकास्थ विषय संपर्कित बिल ना ऑप्शन डी रे अर्थ बिल। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी अर्थ बिल। 105 नंबर क्वेश्चन होची केउटी अर्थनैतिक अधिकार अटे। ऑप्शन नंबर ए रे संपत्तिगत अधिकार, ऑप्शन बी रे चुक्ति करने अधिकार, ऑप्शन सी रे शिक्षागत अधिकार ना ऑप्शन डी रे निजुक्ति पठाइबा अधिकार। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी निजुक्ति पठाइबा अधिकार। 106 नंबर क्वेश्चन केउ माने भारत रे आईनी शासन व्यवस्था प्रवर्तन करथिले। ऑप्शन नंबर ए रे मरहटा, ऑप्शन बी रे मुगल, ऑप्शन सी रे फरासी ना ऑप्शन डी रे ब्रिटिश। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी ब्रिटिश। 107 नंबर क्वेश्चन नाजी सैन्य माने केबे चेकोस्लोवाकिया दखल करथिले। ऑप्शन नंबर ए रे अगस्त 1938, ऑप्शन बी रे सेप्टेम्बर 1938, ऑप्शन सी रे मार्च 1939 ना ऑप्शन डी रे सेप्टेम्बर 1939। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी मार्च 1939। 108 नंबर क्वेश्चन वाटरलू युद्ध रे नेपालियन को केउ इराजी सेनाध्यक्ष परास्त करथिले। ऑप्शन नंबर ए रे नेल्सन, ऑप्शन बी रे ओलिंगटन, ऑप्शन सी रे आर्थर वेल्सिस ना ऑप्शन डी रे फ्रेडरिक विलियम। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी। 109 नंबर क्वेश्चन 1999 रे फरासी माने केउ राजवंश विरोध में विद्रोह करथिले। ऑप्शन नंबर ए रे होनोवर, ऑप्शन बी रे रोमनोव, ऑप्शन सी रे बोरबोन ना ऑप्शन डी रे ड्यूटर। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी बोरबोन। 110 नंबर क्वेश्चन बोईतताला मंदिर केउ राजवंशर राजत्व समय रे निर्माण करा जायथिला। ऑप्शन नंबर ए रे भैमकर, ऑप्शन बी रे गंग, ऑप्शन सी रे शैलतव, ऑप्शन डी रे भोई। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए भौमकर। 111 नंबर क्वेश्चन मुकुंद देव केउ युद्ध रे परास्त होइथिले। ऑप्शन नंबर ए रे गोहिरी टिकिरी, ऑप्शन बी रे मंदारन, ऑप्शन सी रे देवरकोंडा ना ऑप्शन डी रे कोंडाबिडू। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए गोहिरी टिकिरी। 112 नंबर क्वेश्चन सुरेंद्र साए राजपूत खंडार केउ वंशर थिले। ऑप्शन नंबर ए रे गंड, ऑप्शन बी रे चौहान, ऑप्शन सी रे सोण ना ऑप्शन डी रे भिंजाल। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी चौहान। 113 नंबर क्वेश्चन 1919 रे काहेकि हंटर कमिटी गठन करा जायथिला। ऑप्शन नंबर ए रे भारत रे राउलत आईन रो प्रभाव को अनुधान करबा पई, ऑप्शन बी रे 1919 भारत शासन आईन रो कार्यकारिता संपर्क रे अनुधान करबा पई, ऑप्शन सी रे जालियानवाला हत्याकांडर तदंत पई ना ऑप्शन डी रे भारत रे खिलाफत आंदोलन रो कारण जणैबा पई। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी जालियानवाला हत्याकांडर तदंत पाई। 114 नंबर क्वेश्चन ओडिशार सारंगगढ़ दुर्ग किए निर्माण करथिले। ऑप्शन नंबर ए रे खारवेल, ऑप्शन बी रे हम्बीर देव, ऑप्शन सी रे चोड़गंग देव ना ऑप्शन डी रे कपिलेन्द्र देव। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी चोड़गंग देव। 115 नंबर क्वेश्चन परिवाजक इबन बातुता केउ देशरू आसीथिले। ऑप्शन नंबर ए रे आफ्रिका, ऑप्शन बी रे फ्रांस, ऑप्शन सी रे जापान ना ऑप्शन डी रे चीन। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए आफ्रिका। 116 नंबर क्वेश्चन केउ मोगल सम्राट मानसवादीर प्रथा प्रचलन करथिले। ऑप्शन नंबर ए रे अकबर, ऑप्शन बी रे जहांगीर, ऑप्शन सी रे शाहजहान ना ऑप्शन डी रे औरंगजेब। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए अकबर। 117 नंबर क्वेश्चन पंचमहल केउ दुर्ग भितर अवस्थित। ऑप्शन नंबर ए रे आग्रा, ऑप्शन बी रे फतेहपुर सिक्री, ऑप्शन सी रे लालकिला ना ऑप्शन डी रे दिल्ली स्थित पुराना किला। ताल सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी फतेहपुर सिक्री। 108 नंबर क्वेश्चन तुगलक नामार रचयिता किए। ऑप्शन नंबर ए रे अमीर खुसु,
ଅପସନ୍ ବିରେ ଅମୀର ହସେନ ଦେହଲୋଇ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଆଲବେରୁନି, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ମିନହାଜ ଉସ୍ ସିରାଜ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଅମୀର ଖୁସୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଉଭୟ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଓ ପଦ୍ଧତି ଜ୍ଞାନର ସମାହାର? ଅପସନ୍ ଏରେ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ, ଅପସନ୍ ସିରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସମ୍ବଳଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଭୂଗୋଲକ, ଅପସନ୍ ବିରେ ପ୍ରତିରୂପ, ଅପସନ୍ ସିରେ ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସମୟ ରେଖା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ସମୟ ରେଖା। 113 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ, ଅପସନ୍ ସିରେ ସ୍ୱତଃପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 124 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିର ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ବିରେ ପରିବେଶ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଭୂଗୋଳ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଇତିହାସ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପରିବେଶ। 125 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ତଥା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ସ୍ପୃହା ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ଆଦର୍ଶ ନିହିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ବିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ସିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। 127 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଦାର୍ଘିମା ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ନିର୍ମିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଇନ୍ଦୋର, ଅପସନ୍ ବିରେ କାନପୁର, ଅପସନ୍ ସିରେ ମିର୍ଜାପୁର, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବାରାଣାସୀ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମିର୍ଜାପୁର। 131 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏସିଆର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶଟି ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଲାଓସ୍, ଅପସନ୍ ସିରେ ମାଲେସିଆ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। 132 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀଟି ଦୁଇଟି ଉପନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ବୈତରଣୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଅପସନ୍ ସିରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। 133 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗରର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ରୋତଟି ତାପମାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଅପସନ୍ ଏରେ କାନାରୀ ସ୍ରୋତ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଫକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ରୋତ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଗିନି ସ୍ରୋତ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବେଙ୍ଗୁଆଲ ସ୍ରୋତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଗିନି ସ୍ରୋତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସମତଳର ଭୂ ଉଚ୍ଚବାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଅପସନ୍ ଏରେ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ଅପସନ୍ ସିରେ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ।